ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد تبلغ. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله إلا غلبه أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: استعينوا على طاعة الله بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم، كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. هذا الحديث أيضا هو في باب الاقتصاد والحث عليه، وقد بدأه النبي عليه الصلاة والسلام ببيان يسر الدين وسماحته، وأنه دين يسر كله، ثم حذر صلى الله عليه وسلم من المشادة للدين بالمغالاة والتنطع والتجاوز. قال: لن يشاد الدين إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كما في الرواية الأخرى أشار إليها الإمام رحمه الله. فالذي يشاد الدين يغلبه الدين، لكن المطلوب مع العبد أن يعمل كما قال عليه الصلاة والسلام: إما السداد أو المقاربة، سددوا وقاربوا. والسداد أن يفعل السنة والشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تماما. والمقاربة إن لم يتمكن يكون قريبا من هديه، يعني في النوافل والسنن. إن لم يتمكن مثلا من الصيام النفل كله يصوم المتيسر منه، قيام الليل إن لم يتمكن كله يقوم بعضه، وهكذا يكون قريبا. إن لم يتمكن من السداد يحرص على المقاربة. وكل هؤلاء لهم البشارة، وأبشروا، يعني أبشروا يا أهل السداد، وأبشروا يا أهل المقاربة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأوقات الثلاثة: الغدو والرواح والدلجة. الغدو أول النهار، والرواح آخر النهار، والدلجة في الليل. وهذه الأوقات كما أنها أوقات تريح الدواب في السفر، وعادة يحرصون على المشي في مثل هذه الأوقات لأن أخف وأريح لدوابهم، إلا أنها أيضا في العبادة أوقات فاضلة، أوقات الغدو والرواح آخر النهار وفي الليل، كلها أوقات فاضلة للعبادة. فينبغي على العبد أن يحرص على هذه الأوقات وأن يغنمها بذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا قيام الليل ما يتيسر من ذلك. قال: وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد تبلغ. القصد تبلغ. والقصد هو التوسط، القصد هو التوسط والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يوفقنا للزوم السنة واتباع هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innad dina yusrun." Sungguhnya agama ini mudah dan tidak seorang pun yang bersikap ekstrim terhadap agama kecuali akan dikalahkan oleh agama. Oleh karenanya, saddidu, tepatlah kalian, wa qaribu, dan berusaha untuk kena sasaran, wa abshiru, dan bergembiralah. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah, dan hendaknya kalian menjadikan waktu ghadwah, yaitu di awal di pagi hari, di awal pagi hari, war rauha di awal atau di ujung hari, di petang hari, dan sedikit waktu sebagian waktu di tengah malam untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un minad duljah al-qasda tablughu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusahalah tepatlah kalian dalam melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaribu, atau berusaha untuk tepat jika tidak mampu untuk tepat, waghdu wa ruhu, yakni beramalah kalian di awal pagi hari dan juga di waktu petang hari, dan juga syai'un minad duljah, dan juga sebagian waktu di malam hari. Al-qasda tablughu, hendaknya kalian bersikap tengah dalam beribadah, tablughu, niscaya kalian akan sampai pada tujuan kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang sikap tengah dalam beribadah dan anjuran bagi kita untuk bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bahwasanya agama ini mudah, dan agama ini mudah untuk dikerjakan. Bahkan seluruh syariat Islam mudah, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan akan jangan sampai seorang bersikap musyaddah, bersikap ekstrim dalam beribadah, ya, dengan melampaui batas dalam beribadah atau berlebih-lebihan dalam beribadah. Kata Nabi SAW, walan yusyadad din ahadun illa ghalabah. Tidak seorang pun yang dia bersikap ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam beribadah, kecuali akan dikalahkan oleh agama. Tidak mungkin seorang berusaha mengalahkan agama. Agama ini tengah. Jangan dia berusaha melampaui batas. Tidak mungkin dia bisa melampaui batas agama. Dia pasti kalah dari agama yang sikapnya tengah. Oleh karena yang dituntut bagi setiap hamba, hendaknya dia beramal sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Dia berusaha sadat, yaitu berusaha tepat menjalankan sunnah sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia tidak mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaribu, yaitu berusaha mendekati ketepatan, ya. Dan kedua-duanya adalah perkara yang baik. Contohnya, kita melaksanakan ibadah yang sunnah. Nah, kita melaksanakan ibadah yang sunnah. Kemudian seorang ingin melaksanakan sholat malam. Kita tahu bagaimana sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin panjang sepertiga malam dan selanjutnya. Jika seorang tidak mampu untuk melaksanakan sholat malam yang panjang sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia melaksanakan semampunya. Yang penting dia sholat malam. Dia berusaha mendekati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang melaksanakan sadat atau muqarabah, yang tepat menjalankan sebagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan atau berusaha mendekati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua-duanya diberi kabar gembira oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa abshiru, dan bergembiralah kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang 3 waktu. 3 waktu ini yang biasanya bagi seorang musafir, seorang yang sedang bersafar, yang cerdas, yang cerdik, dia memilih 3 waktu ini untuk mempermudah perjalanan, ya. Yaitu di awal pagi hari, atau di petang hari, atau di tengah malam, ya. Sehingga ini memudahkan tunggangannya untuk bisa berjalan dalam safarnya. Ternyata 3 waktu ini juga merupakan waktu-waktu yang utama untuk dilaksanakan ibadah. Oleh karena kata Nabi SAW, berusahalah beribadah di 3 waktu ini. Di awal hari, kemudian di akhir hari, dan juga sebagian waktu di tengah malam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qasda tablughu, hendaknya kalian bersikap tengah dalam beribadah, tidak melampaui batas, tidak ekstrim, tablughu, maka niscaya kalian akan mencapai tujuan kalian. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mudah beramal saleh dan tidak bersikap ekstrim ataupun gulu.
Dan semoga apa yang telah kita dengarkan bisa kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.